Assalamu alaikum to all students and viewers. In the previous lecture, we discussed about chapter number 4 bioenergetics. बायोइनर्जिटिक्स के अंदर हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास फोटो रेस्पिरेशन किया है, C4 फोटोसिंथेसिस किया है। और आज हमारा डिस्कशन होगा चैप्टर नंबर 5 पर, यानी प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स हमारे पास किया है, इसका रोल किया है, और इससे ई टाइम डिकेट में जो एमसीक्यूज आते हैं वो किस तरह आते हैं, तो इन सब पर हमारा डिस्कशन होगा आज। इस चैप्टर्स में हमारा जो मेन टॉपिक होगा, हमारा जो फोकस होगा वो मेनली बैक्टीरिया पर होगा कि बैक्टीरिया हमारे पास क्या चीज़ है। इट्स अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है, इस पर हम डिस्कशन करेंगे। और इससे रिलेटेड हम अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वायरस को भी लाइट टच देंगे, और प्रोटेस्टेंट पंजई को भी। लेकिन हमारा जो मेन फोकस होगा ई टाइम डिकेट के हवाले से वो बैक्टीरिया होगा। इस चैप्टर में हम बैक्टीरिया पर डिस्कशन करेंगे। बैक्टीरिया हमारे पास क्या चीज़ है, ये प्रोकैरियोट्स है या यूकैरियोट्स है, इसका टेक्सोनोमी हमारे पास क्या है, नॉर्मल फ्लोरा पर हम डिस्कशन करेंगे। और इसके साथ हम डिस्कशन करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का हमारा लाइफ में, हमारी ज़िंदगी में इसका इम्पोर्टेंस क्या है। और फिर हम इसके रिप्रोडक्शन पर डिस्कशन करेंगे, एसेक्सुअल और सेक्सुअल पर। एसेक्सुअल में हम बेसिकली बाइनरी फिशन को डिस्कस करेंगे, ट्रांसडक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन, और इस तरह ग्रिफ्ट का जो एक्सपेरिमेंट है इस पर भी हमारा डिस्कशन होगा। द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक इज ई टाइम डिकेस के हवाले से हमारे पास इस चैप्टर में दो है। एक है इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया, कि बैक्टीरिया का इम्पोर्टेंस क्या है, और सेकंड हमारे पास है जो बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर है, इसका सेल मेम्ब्रेन किस तरह है, इसका सेल वॉल किस तरह है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया है या नहीं है। इस तरह हमारे पास इसमें मोटाइल और नॉन मोटाइल कितने हैं, स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया जो है इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट लेते हैं कि व्हाट इज प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स इज बेसिकली, जिस तरह हमने प्रीवियस जो क्लासेस में डिस्कस किया था कि प्रोकैरियोट्स हमारे पास वो ऑर्गेनिजम्स है जिसमें हमारे पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। बहुत से स्टूडेंट्स का जो कंसेप्ट है वो ये है कि प्रोकैरियोट्स के अंदर हमारे पास न्यूक्लियस नहीं है। दिस कंसेप्ट इज टोटली रॉन्ग। एक कंसेप्ट हमारे पास टोटली रॉन्ग क्यों है, क्योंकि प्रोकैरियोट्स के अंदर भी न्यूक्लियस है, लेकिन इसका जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसके अंदर मौजूद नहीं है। इसके अंदर डीएनए भी है, इसके अंदर हमारे पास अदर ऑर्गेनेल्स भी मौजूद है, लेकिन वो नॉन मेम्ब्रेनस है। दिस इज द एक्सेप्शन। एंड इसमें हमारे पास एमसीक्यूज इसके ऑर्गेनेल्स के हवाले से बनते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के हवाले से बनते हैं, तो इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसका मीनिंग क्या है, प्रो मीन बिफोर, कैरियन मीन न्यूक्लियस, यानी बिफोर न्यूक्लियस इज कॉल्ड प्रोकैरियोट्स। इन सिंपल वर्ड्स, इन सिंपल लैंग्वेज, prokaryotes are those organisms which don't contain a nuclear membrane. This organisms is called prokaryotes. The example of the prokaryote is bacteria, and the second one is archaea. Archaea, archaea. It is two organisms, that is prokaryotes. Cyanobacteria is also prokaryotes. Prokaryotes हमारे पास वो organisms है जिसमें nuclear membrane मौजूद नहीं है। ये हमारे पास इसका simplest definition है। What is prokaryotes? प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स का मतलब ये है नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, नो न्यूक्लियर व्हाट मेम्ब्रेन, इसमें हमारे पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद नहीं है। इज वन पॉइंट। इंपोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया हमारे पास इसका जो एग्जांपल है, एग्जांपल ऑफ प्रोकैरियोट्स, एग्जाम्पल में हमारे पास एक है, वो है बैक्टीरिया, बैक्टीरिया एंड आर्की, as well as cyanobacteria, cyanobacteria। ये सब हमारे पास क्या है, ये सब हमारे पास प्रोकैरियोट्स है। प्रोकैरियोट्स का जो टेक्सोनोमी है, मीन इसका जो हमारे पास क्लासिफिकेशन है, टेक्सोनोमी ऑफ प्रोकैरियोट्स।
ٹیکسانومی کا مطلب یہ ہے جو ہم پہلے جو کلاسز ہے 9th اور 10th اور اے پی سی کے لیول پر ہم پڑھتے تھے کہ ٹیکسانومی ہمارے پاس classification of organisms in groups and subgroups is called taxonomy. ٹیکسانومی مینلی ہمارے پاس کلاسیفیکیشن ہے جس میں ہم لیونگ آرگینزمس کو کیٹیگریز میں اور کلاسز میں ڈیوائیڈ کریں گے. پروکیریٹس کا جو ٹیکسانومی ہے ہمارے پاس ایک سائنٹسٹ تھا جس کا نام تھا ویٹکر. اس نے ایک کلاسیفیکیشن کیا تھا اور اس کو ٹیکسٹ بک کے مطابق 5 کنگڈم کلاسیفیکیشن کہتے ہیں. 5 kingdom what? 5 kingdom classification. What is this classification? اس کلاسیفیکیشن میں اس نے تمام لیونگ آرگینزم کو جتنے بھی لیونگ آرگینزم اس ورلڈ اس دنیا کے اندر موجود ہے سب کے سب کو اس نے 5 کنگڈم میں 5 کلاس میں ڈیوائڈ کیا تھا اور اس کو اس نے ایک نیم دیا تھا جس کا نیم تھا 5 کنگڈم کلاسیفیکیشن. اس کلاسیفیکیشن کے مطابق اس نے بیکٹیریا کو کنگڈم مونیرا میں کیا تھا کلاسیفائی کی. دیٹ از MCQs. Kingdom Monera. Bacteria are present in the Kingdom Monera. Bacteria are present in Kingdom Monera. In Kingdom what? In Kingdom Monera. بیکٹیریا ہمارے پاس کنگڈم مونیرا کے اندر اس نے کلاسیفائی کیا تھا. اگر ہمارے پاس کنگڈم اینیمیلیا تھا جو اینیملز کو ڈیوائیڈ کیا تھا, کنگڈم فنجائی تھا, اور اس کے علاوہ ہمارے پاس ادر جو کنگڈمز ہے وہ بھی ہے, لیکن ہمارا فوکس کنگڈم مونیرا پر ہے. ٹیکسانومی کا مطلب یہ ہے کہ آرگینزمز کو کلاسیفیکیشن میں ڈیوائیڈ کرنا. ویٹکر نے 5 کنگڈم کلاسیفیکیشن کو ڈیوائیڈ کیا تھا اور اس میں اس نے بیکٹیریا کو کنگڈم مونیرا میں کیا تھا کلاسیفائی کیا. دیٹ از آلسو accused. That is the taxonomy of prokaryotes. What is normal flora? یعنی نارمل فلورا ہمارے پاس کیا ہے اور بیکٹیریا کا نارمل فلورا میں کیا رول ہے. نارمل فلورا کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے باڈی کے اندر لیونگ آرگینزمز کے اندر ہمارے پاس مائکرو آرگینزمز اس کے اندر رہتے ہیں اور یہ مائکرو آرگینزمز اس باڈی یعنی لیونگ آرگینزمز کو بینیفٹ دیتا ہے, فائدہ دیتا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں نارمل فلورا. نارمل فلورا کا سمپل مطلب یہ ہے کہ ہمارے باڈی کے اندر مائکرو آرگینزم رہتے ہیں اور یہ مائکرو آرگینزم ہمارے باڈی کے اندر ہمیں بینیفٹ دیتا ہے, ہمیں نقصان نہیں پہنچ جاتا بلکہ ہمیں فائدہ دیتا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں نارمل فلورا. ہمارے جو ماؤتھ ہے اس کے اندر بہت زیادہ بیکٹیریا ہے جو ہماری زندگی اور ہماری لائف کے سروائیول کے لیے انتہائی امپورٹنٹ ہے. بیکٹیریا ہمارے پاس ادر انٹسٹائنز کے اندر ہے. ہمارے پاس ایک بیکٹیریا ہے, اس کو ہم کہتے ہیں ای کولائی اور ایشیریشیا کولائی. یہ ہمارے پاس ایک امپورٹنٹ بیکٹیریا ہے جو وٹامن کے کو ایبزارب کرتا ہے. واٹ از دا مین فنکشن آف وٹامن کے؟ وٹامن کے ہمارے پاس ایک ایسا وٹامن ہے جو کلاٹنگ فیکٹرز کو بناتا ہے. اس کو ہم پھر سرکولیشن جو چیپٹر ہے کہ ہمارے پاس ڈرگس ہے, ہیپرین ہے وارفرین ہے, اس ڈرگس سے ہم وٹامن کے کمپیریزن میں اس کو ہم پھر ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. لیکن آپ نے صرف یاد کرنا ہے کہ ای کولائی ایشیریشیا کولائی ہمارے پاس ایک بیکٹیریا ہے اور یہ انٹسٹائنز کے اندر ہیومن یعنی لیونگ آرگینزم کے اندر رہتا ہے. اس کا مین فنکشن یہ ہے کہ یہ وٹامن کے کو ایبزارب کرتا ہے. دیٹ از دا امپورٹنس یعنی نارمل فلورا آف دا بیکٹیریا. بیکٹیریا ہمارے پاس بہت سے اینٹی باڈیز بھی ہمارے باڈی کے اندر بناتا ہے. دیٹ از نارمل فلورا. آپ نے اس ٹیبل کو یاد کرنا ہے, آپ کے ٹیکسٹ بک میں موجود ہے. اس ٹیبل سے وہ آپ سے MCQs بناتا ہے کہ ہمارے پاس فار ایگزامپل یہ بیکٹیریا کس سائٹ پر موجود ہے اور اس کا مین فنکشن کیا ہے. تو آپ نے اس ٹیبل کو ضرور ایٹا انڈیکیٹ کیا جو MCQs ہے آپ نے ضرور اس کو یاد کرنا ہے. دیٹ از کالڈ نارمل فلورا آف دا بیکٹیریا. بیکٹیریا ہمارے پاس ان ہر جگہ پر جس ریجن پر دنیا میں جس ریجن جو ہوتے ہیں جتنے بھی پلیسز ہے اس دنیا کے اندر سب کے سب پر ہمارے پاس بیکٹیریا کیا ہوتا ہے, سروائیو کرتا ہے. جن جگہوں پر ہمارے پاس لائف پاسبل ہے اس جگہوں پر بیکٹیریا ہمارے پاس کیا ہوتا ہے, ہمارے پاس بیکٹیریا رہتا ہے. اس ورلڈ میں اتنے بیکٹیریا ہے جتنا ہمارے ماؤتھ کے اندر اتنے بیکٹیریا ہے جتنے اس دنیا میں میملز موجود ہے. میملز کا
ویلیو کے مطابق، اس کے اماؤنٹ کے مطابق، اس کے تعداد کے مطابق ہمارے ماؤتھ کے اندر اتنے بیکٹیریا موجود ہے، لیکن یعنی اصل میں ہمارے پاس بیکٹیریا بہت زیادہ ہے اس یونیورس اور اس دنیا کے اندر. آپ نے اس کو بھی MCQs کے لیے یاد کرنا ہے. اس کے ریپروڈکشن پر بھی ہم پھر ڈسکشن کریں گے کہ بیکٹیریا ورسز وائرس ہمارے پاس کس طرح اس کا ریپروڈکشن کس طرح ہوتا ہے. بیکٹیریا ہمارے پاس مائکروسکوپک آرگینزم ہے اور وائرس ہمارے پاس ایک مائکرو پارٹیکل ہے. اس کو ہم پھر ایسولر لائف میں پھر جو نارمل یعنی عام لیکچر ہم لیتے ہیں اس کو ہم پھر ڈیٹیل میں وائرس کو ڈسکس کریں گے. دیٹ از دا انٹروڈکشن آف بیکٹیریا. یہ ہمارے پاس بیکٹیریا کا انٹروڈکشن تھا. نیکسٹ لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے امپورٹنس آف بیکٹیریا کی. بیکٹیریا ہمارے پاس اس کا امپورٹنس کیا ہے، اس کے ریسرچ ٹیکنالوجی میں